कोई उधर कह रहा इमाम ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इमाम पैसे को भागता है, वो कह रहा सदर को बुलाओ, सेक्रेटरी को बुलाओ, इस इमाम को निकालो, दूसरे इमाम को रखेंगे। अरे जरा सोचो, चोरों को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए, वहां पर तुम्हारी खुशी का दिन था, और इमाम को 10,000 देने में मौत आ जाती है। यही तक नहीं है, मामला यहाँ तक बढ़ता है, अगर इमाम किसी शराबी के खिलाफ अगर जुमे में खड़े करके तकरीर कर दे, गांव के जुआरी के खिलाफ तकरीर कर दे, और यही तक नहीं, हराम करने वाले के खिलाफ तकरीर कर दे, और वो गड़बड़ी मचा देता है, दूसरे ही दिन इमाम को पूरा गांव मिल करके भगा देता है। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। अरे हिम्मती मर्द के बच्चे थे तो चोर को निकालो, मर्द के बच्चे थे शराबी को गांव से निकालो, और जुआरी को निकालो। एक कुरान की बातें बताने वाला, हदीस की बातें बताने वाला, शरीयत पे चलाने वाला, तुमने उसे निकाल के भगा दिया है, और उस शराबी के घर जाकर के अच्छे बनने के मारे तुम चाय पी रहे हो, और ये कह रहे देखो इमाम को हटा दिया। कब तक हटाते रहोगे? कब्र में मुंह किसे दिखाओगे? नबी के सामने कैसे जाओगे? जब खुल के गुनाह होने लगेंगे तो अज़ाब की शक्ल में अल्लाह ताला ऐसी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, ताक़ुते नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। सुभान अल्लाह। हजरत इमामत कितना अच्छा काम है, साफ सुथरा, तो सिर्फ गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। मालदार अपने बच्चों को इमाम क्यों नहीं बनाते? पढ़ाते हुए मालूम है कि 10,000 मिलेंगे, और यही अगर 50,000 की तनख्वाह होती ना तो जगहें नहीं मिलती, क्वालिटी निकल के आती। अब तो कोई पढ़ रहा मुस्ताकिब, अरे करे बड़ा मजा आ गया, क्यों सदर भी जाए उसे तो कुछ पता नहीं, बोले साहब लहरें मार रहे, और ये पता ही नहीं कि नमाज हुई कि नहीं हुई। हदर में पढ़ने वाला, सही पढ़ने वाला, इख्फा इदगाम इज़हार, उसे मालूम है मद्द मुत्तसिल का मुनफसिल, तुम्हें क्या पता? ऐसे हालात उसमें भी और घटाने की कोशिश करते हैं। हमारी कौम हजरत दो चीजें इतनी सस्ती खरीदती है, एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। मर्द बिल्कुल ऐसे लुढ़कती पुढ़कती बकरी खरीदेगा और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा कि कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। बेचारी को कभी हरी घास नहीं मिली, 3 दिन पहले से तो परसीन पे परसीन, उसे दाने पे दाना चल पड़ी। बच्चे आगे खींच रहे, ये पीछे को खींच रहे, कुर्बानी हो रही है साहब, कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। 4,000 रुपए की बकरी खरीद के क्वालिटी लाओ। तुम्हारे इलाके में अच्छा आलिम हो, उनके पास ले जाओ, हजरत हम इन्हें इमाम साहब रखेंगे, इनको इमाम रखेंगे, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है, हमारी इनके पीछे नमाज हो जाएगी, आप देखें, वो सुन लेंगे कैसे है, वो जानकर होंगे, मालूम होंगे कहाँ पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा, ये कहते हैं कि हाँ जाओ ले जाओ। और कम से कम 30,000 रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए, वरना इससे कम अगर रखोगे 10,000 की तो वो शमशान रजा लेकर के ताबीज़ी लिखेगा, फिर वो चूल्हों पे तुम गन्ना छीलोगे, वो तुम्हारी बीवियों की तारीफ करेगा। सुन लियो मेरी ये बात। और तुम गन्ना और बात औरत भी इतनी बड़ी खिजरियाई है, इतनी बड़ी, इमाम से मसले इतने पूछेगी और मसले उसने कुछ नहीं है, नमाज एक टाइम भी नहीं पढ़ती, मसला पूछते पूछते तसला हो जाता। तुम तसले के बाद में बहुत असर है। बैठक बनाओ अपने घर में, अगर कोई आदमी नहीं है फाता पढ़ाने के लिए, इमाम साहब को मत बुलाओ, समझ रहे मेरी बात। और तो खुद फातिहा पढ़े, औरतों को पढ़ना जायज है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़े, और कह दें अल्लाह इसका सवाब मरहुमीन या मरहुमात जो भी उनकी रूह को अता फरमा दे। नहीं कह सकती? हाँ, अगर तुम घर में हो ना, बैठक में बुलाओ, इमाम साहब को इज्जत दो, इमाम साहब को नजराना भी दो, अच्छे से खाना भी खिलाओ, वक्त मिले कपड़े पहनाओ। तुम दोस्ती रखो, तुम्हारी बीवी नहीं। मगर बार बार गाँवों में इमाम औरतों की वजह से रुका पड़ा,
ایک حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں، باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو، تب راستے بند ہوں گے، ورنہ دروازے بند رکھو. کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے، کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ، تو باتیں بنائیں گے، باتیں بعد میں بناتے رہیں گے باتیں. اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی، انہیں بھی مزہ اسی میں آتا. اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو. سمجھ رہے میری بات؟ آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے، حج کرایا مگر میرے سے بھی تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے. بڑے بھائی پر چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، ماں کا بیٹی پر، پڑوس کا پڑوس پر، یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، یہ بہت ہمارے پاس فون آتے، حضرت پیسے مارے گئے، اور بعض تو دیتا چلا جاتا، پھر اس کی زمین خریدتا ہے، اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں، کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سناؤ، اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا، مسئلہ بتا رہا ہوں بالکل تلوار کی دھار پر، اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے، ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے جملے پر رہنا، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. مگر سنو، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، وہ حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا لیے، تم پر کسی کا حق ہے، تم نے کسی کے روپیے کھا لیے، تم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، تم نے کسی کا مال مار لیا، جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں، اب فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا کہ تم نے حق مارا ہے. کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہو. یہ برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اس کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے. اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے. اور ہاں اسے پتا نہ چلے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہے. جتنوں کی تم نے برائی کی اسے پتا چل گیا، وہ انتقال کر گئے، اب کس سے معافی کراؤ گے، کس سے معافی کراؤ گے؟ اس لیے زبان بند کرو. میرے نبی کی زندگی کا ایک وقت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے. بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. لیکن سنو، میرے نبی کی زندگی کا ایک وقت سنو. اللہ اللہ، میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے. نبی کی طبیعت ناساز ہے، اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، نبی کو تکلیف ہے. یہاں تک گھر میں 1 دن ہو گئے، میرے نبی کو 2 دن ہو گئے، نبی کو 3 دن ہو گئے. صحابہ کرام سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے مل نہیں رہے ہیں. اب جب 30واں دن آتا ہے، آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا. دونوں روایتیں ہیں لیکن حضرت بلال والی روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، آج محمد عربی تم سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں. یہ آخری وصیت ہے. میرے نبی کی وصیت کیا تھی؟ اے لوگوں ضرور سننا اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا. انہوں نے جو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنے علماء حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری مولا اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے. لیکن سنو،
میرے نبی کی طبیعت ناساز، بلال کو بھیج دیا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ حضرت بلال مدینے میں جب آئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے اے لوگوں سنو، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو، میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب سارے لوگوں نے جب سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب میرے نبی، سارے لوگ جب پہنچ گئے، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز تھی، نبی سے اکیلے نہیں چلا جا رہا تھا۔ میرے نبی نے ایک موٹا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور ایک موٹا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڑے پر رکھا۔ اللہ الصمد، اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آمنہ کے لال ممبر شریف پر بیٹھے، اب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے خطبے کے بعد سارے لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں، اے میرے جانی سارو، تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، مجھ پہ تم اپنی جان قربان کر دیتے ہو۔ سارے لوگوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو سناؤ، میری بات ہی ہے سناؤ۔ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ یہ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو مجھ پہ حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے۔ ابو بکر بولے آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں۔ یہی قول کچھ الفاظ بدل کر کے حضرت عمر کا تھا، یہی حضرت عثمان کا، یہی مولا کائنات حضرت علی کا، کچھ الفاظ بدلے ہوئے تھے، مفہوم یہی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا آقا میرا حق آ رہا ہے، 11 درہم آ رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، وہ 11 درہم دے دیے۔ آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، اکیلے چلا نہیں جا رہا، کھڑا دم سے نہیں ہوا جا رہا، مگر نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں۔ آقا آقا کائنات پر آپ کا حق ہے، آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا، عثمان و علی نے دیکھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ صحابی کہہ رہے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب تمام صحابہ چپ ہیں۔ میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو، کیا حق ہے بولو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا، جو آپ نے چابک مارا تھا، جو آپ نے کوڑا مارا تھا، آقا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا، آقا میری پیٹھ پر لگا تھا، اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ، ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے۔ یہی وہ عکاشہ ہے اگر نبی وضو کے لیے کھڑے، نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے اتنے قربان ہے۔ لیکن آج کہہ رہے میرا حق آ رہا ہے۔ حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی۔ عمر کے ہوتے ہوئے تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہارے اندر اتنی سکت و جرت و طاقت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس کو دیا عمر، یا عمر، اے عمر خاموش ہو جاؤ، اے عمر۔ عمر جلال میں کھڑے ہو گئے
रहे थे, नबी फरमाते तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ए उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। अब तमाम सहाबा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल बिलाल बिलाल, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। जब इतना कहा, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ओकाशा कोड़ा मेरे जिस्म पे मार लेंगे और अपना हक अदा कर लेंगे। और नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ के तुझ पर कितने हुकूक है, तेरे बाप के तुझ पर कितने हुकूक है, मगर मुझे बता क्या तूने कभी अपनी माँ की कड़वी बात सुन के बर्दाश्त किया है? कभी अपने बाप की कड़वी बात सुन के तेरी गर्दन टेढ़ी ना हुई हो? ऐसा हुआ है? कभी तुझे गुस्सा ना आया हो? ऐसा हुआ है? मेरे नबी कह रहे हो बिलाल, ओकाशा को कोड़ा दे दो। हजरत ओकाशा के हाथ में कोड़ा आ जाता है। जैसे ही कोड़ा आया, हजरत बिलाल खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, ओकाशा मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मेरे जिस्म पे कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। ओकाशा, जब मैं गुलाम था, जब मैं उमैया के यहाँ पे गुलाम था, मेरे सीने पे पत्थर रख के उमैया धन चलाता था। आज मैं जो आजाद हूँ, इन्हीं नबी की बदौलत आजाद हूँ। मेरा तन मन धन सब कुछ नबी पे कुर्बान है। ओकाशा कोड़ा मत मारो। इतने में हजरत अली खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, ओकाशा तुम कोड़े की बात कर रहे हो, जब तक अली जिंदा है, अगर फूल की पत्ती भी कोई दुश्मनी से मारेगा तो अली फूल की पत्ती भी पहुंचने नहीं देगा। मगर मामला ऐसा है ओकाशा, ओकाशा अली के जिस्म पे कोड़े मार लो, इसकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, इसकी गोश्त की बोटी बोटी कर दो, मगर नबी की तबीयत तुम देख रहे हो, नबी की तबीयत नासाज है, मेरे नबी से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? जब इतना कहा, ओकाशा कहने लगे, आका आका, अगर मैं बिलाल या अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना सुना, सहाबा की सिसकियां निकल गई और कह रहे हो, ओकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे ओकाशा, तुम तो अपना सब कुछ नबी पर कुर्बान करते थे, लेकिन अब कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने फरमाया, ओकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा, ओकाशा कहने लगे, आका मेरा हक एक और आ रहा है। कहा क्या हक है? कहा आका, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया, नहीं हो सकता। अब मेरे नबी हुक्म देते हैं, बिलाल बिलाल जाओ, तुम मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, अब खातून जन्नत के यहाँ पर जब जाते हैं, हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। इधर जो बार बार हजरत उमर खड़े होते हैं और कहते हैं, ओकाशा क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? ओकाशा अरे तुम देख नहीं रहे हो, तुम क्या थे क्या हो गए हो? जब इतना कहा, इधर हजरत बिलाल रोते हुए चले जा रहे। खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? का अहले बैत अत्हार का गुलाम है, नबी के बच्चों का खादिम है, मैं वो हूँ जो पंजतन पाक का सदका खाने वाला हूँ। इतना कह करके हजरत बिलाल से रहा नहीं गया, वही दरवाजा पकड़ के बैठ गए। सिसकियां लेने लगी, सिसकियां लेने लगे। खातून जन्नत कही कहने लगी, बिलाल ये बताओ क्या मामला है? कहा खातून जन्नत, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह जब रोता हुआ देखा, फातिमा कहने लगी, ओ बिलाल ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा कि बेटी का कहीं दिल ना फट जाए। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा मुझे हुक्म हुआ है बाबा वाला कोड़ा दे दो। कहा बिलाल जल्दी बताओ, तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम कांटों पर लोहे के लिटा करके ऊपर से तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन चलाया जा रहा था, तब भी तुम रो नहीं।
बल्कि मुस्कुराते हुए नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल बताओ, तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा लगाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम बुलंद आवाज से तौहीद और रिसालत के नारे लगा रहे थे। कहा बिलाल बताओ क्या हुआ है। जब बिलाल ने सुना तो बिलाल को बताना पड़ा। ओकाशा ने ऐसे ऐसे कह दिया है, खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। खातून जन्नत ने बच्चों को बुलाया, तालिया हसन, तालिया हसन, तालिया हुसैन, ताली ताली या बुनैया। दोनों बच्चे मेरे प्यारे लाडले, जरा करीब आ जाओ। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्लाह मेरे आका मेरे आका अपने नवासे को बड़ा प्यार करते हैं। कहा बेटा जाओ, दोनों बच्चे चले जाओ और तोड़ा ये है, जाओ एक भाई अपने नाना को आगे से कवर कर लेना और एक भाई पीछे से कवर कर लेना, ताकि मेरे नाना के, मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। बच्चों नाना पे कुर्बान हो जाना, जाओ चले जाओ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है, एक में हुसैन है, चलते चले जा रहे हैं। उधर फातिमा खातून जन्नत रोती हुई रह गई, इधर बिलाल रोते हुए जा रहे। लोगों तारीख उठा करके देखो, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए थे। साहबा सोच रहे थे क्या होगा। इधर जैसे ही हुसैन पाक ने जब नबी को देखा, नाना को देखा, बिलाल का हाथ जोड़ करके जा करके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान, नाना जान, ओकाशा कौन है, हमें जरा चेहरा दिखा दो। नाना जान आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते, जरा बता दो, बताओ नाना जान। इधर हसन भी आ गए, वो पीछे से हुसैन आगे से। कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दे, हमारे 1000 कोड़े मार ले। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। और नौजवानों जरा सोचो, नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तू कैसा बेटा है, अपने बाप की कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये 14-14 साल की बच्चियां, 15-15 साल की लड़कियां, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। अरे 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें खून पिलाया दूध की शक्ल में, आज तू अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। कभी सीने की आड़ में तेरा मोबाइल पकड़ा जाता है, कभी कहीं पकड़ा जाता है, और अगर तेरी माँ डांट दे तो तू बर्तन तोड़ने लगती है, खाना नहीं खाती है, तू अबू तो अंसर पार्टी लेकर पड़ जाती है, तू खाना नहीं खाती जब तक तेरी माँ हाथ ना जोड़े, तेरा मूड सही नहीं होता। ओ मेरी बच्चियों, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, माँ को कभी तकलीफ मत देना, अपने बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वाले नौजवानों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है और तुम तक ये पैगाम पहुंच रहा है। हजरत इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं नाना, नाना ओकाशा से कह दे कोड़ा मारे। हजरत ओकाशा भी रोने लगे, ओकाशा की भी आंखों में आंसू है, तमाम साहबा रो रहे हैं। ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, काका अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। नबी ने फरमाया नहीं होगा, नहीं होगा। अली अली उदनु मिन्नी, जरा मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ अली, मेरे दोनों बच्चों को पकड़ लो अली, मेरे दोनों बच्चों को। हजरत अली भी रो रहे हैं। अरे हजरत अली पूरी दुनिया से लड़ने वाला अकेला शेर खुदा था, मगर मामला ऐसा हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब नबी के सामने कौन बोले। अल्लाह समय। अब जब हजरत अली आए, कहा इन बच्चों को पकड़ लो, दोनों बच्चों को ले रहे। हुसैन कह रहे बाबा, बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। बाबा 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 ये कह दिया है बेटा, नाना पे कुर्बान हो जाना, नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली भी रो पड़े, हजरत अली की भी आंखों में आंसू आ गए, हजरत अली भी दीवार से टिक गए। फिर नबी ने फरमाया अली संभालो, अली संभालो, कहीं ऐसा ना हो बच्चे मेरे ही पास रहे, संभालो अली। अल्लाह हजरत अली फिर उठे, दोनों बच्चों को पकड़ा, कह रहे बाबा, बाबा माँ ने काम सौंपा था, बाबा बाबा हमें छोड़ दो। माँ रोती हुई रह गई, बाबा छोड़ दो। मगर इतने में हजरत अली ने दोनों
जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी, नीचे वाली चादर बांधे हुए था आका, मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी आका, अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। मेरे नबी ने आप वो मुबारक चादर तथी मुजम्मिल वाली चादर मेरे नबी ने अपने जिस्म से उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। अरे जब नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखाई दिया, नबी का नूरानी जिस्म दिखाई दिया, साहबा कहने लगे, अली बोले उकाशा, क्या उकाशा तुम्हें नबी को देख करके तुमने कलमा नहीं पढ़ा, क्या तुम्हें ईमान नबी की वजह से नहीं मिला, आज उन्हीं आंखों पर कोड़ा मारने जा रहे हो, उकाशा होश में आओ। मेरे नबी ने चादर रख दी और जैसे ही चादर रखी उकाशा के हाथ में कोड़ा, नबी बोले उकाशा कोड़ा मारो, उकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा उकाशा कहने लगे, अक्का जब आपका कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुख ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका रूह मुकद्दस मेरी तरफ को है, नूरानी चेहरा मेरी तरफ को है, अगर ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब नबी ने जब अपना रुख अनवर घुमाया और पीठ शरीफ उकाशा की तरफ को दिखाई है, मेरे नबी के यहाँ शाने पर मोहरे नबुव्वत थी जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, मोहरे नबुव्वत थी। उकाशा की जब नजर पड़ी, उकाशा आगे बढ़े, कोड़ा नहीं मारा, मोहरे नबुव्वत को बोसा दे दिया और बोसा दे करके हजरत उकाशा कदमों पे गिर गए और चादर पाक मेरे नबी को उड़ा दी और उड़ा करके कहने लगे, आका माफ कर देना, और कहने लगे, बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं ऐ उमर तुम समझ रहे थे, ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे, ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा, नहीं खुदा की कसम नबी के बच्चों पर, नबी पर मेरी जान कुर्बान, मैं कभी कोड़ा नहीं मारता, मगर मैंने दुआ की थी, मौला मैं अपनी आंखों से नबी की मोहरे नबुव्वत देखूं और इबादतों से भरोसा दे दूं। आज मेरी वही तमन्ना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, ताक़ुबे रिसालत कॉन्फ्रेंस। वाह प्यारो यार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, इस्लामी रिश्ते का भाई, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद किसी का हक मत मारना, अपने माँ बाप को मत सताना, नमाजें मत छोड़ना, और जो कुछ लड़के ऐसे हैं ना जो दूसरे की बहन बेटियों को बर्बाद करते हैं, अल्लाह के वास्ते तुम्हारे घरों में भी बहन बेटियां, इसका ख्याल रखो। इस जलसे को इतना कामयाब बना दो, इंटरनेशनल, तुमने शायर बुलाया तो वैसे ही सुनना, समझ रहे मेरे प्यारों, मुझसे वायदा करो नमाज पढ़ोगे, हर बुराई से बचोगे, आपस में मेल मोहब्बत रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को जाओ, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, चाहे किसी भी बरादरी का। अपने घर पे कंट्रोल रखो, बच्चियों पर, सब पर, समझ रहे मेरी बात, समझ रहे नहीं, और तमाम खुराफातों से बचो, अपने बच्चों को दीन से जोड़ो, जो बच्चे खाली नहीं घूमे, स्कूल भेजो इनको, स्कूल, समझ रहे मेरी बात, इन्हें पढ़ाओ। जो मोहल्लों में ना कुछ लड़के कुत्ते भौंकाते फिरते हैं, ना काम के न थाम के, कुछ नहीं, खाली मोबाइल से, नहीं, अगर पढ़ने का लायक नहीं तो काम सिखाओ। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, ये सब पढ़ेंगे, 5,000 या 2,000 रुपए इमाम साहब को दे करके अपनी बैठक में तुम मौजूद हो,
وہاں پر 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو پڑھواؤ تاکہ دینی تعلیم ہو. سمجھے؟ امام صاحب کا بھی فائدہ ہوگا، تمہارا بھی فائدہ ہوگا. امام صاحب کا کم فائدہ ہوگا، تمہارا زیادہ ہوگا. تاکہ جب تمہارا انتقال ہو تو کم سے کم تم اتنا کما کے گئے تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکے، تاکہ ایک سپارہ پڑھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے. جی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ جب باپ کی نماز اگر بیٹا پڑھاتا ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے.